हेलो गाइस जय जगन्नाथ मु आपनकर मापो व्लॉग मु आज फास्ट व्लॉगिंग करजी रात रे हमें एठी वीडियो करजु देखि पारुथबे फास्ट टाइम तो कैमरा आगे व्लॉग करजी मु केबे मो जीवन में व्लॉग भी करिनी तो फास्ट टाइम व्लॉग करजी देखंतु समस्त आसी जायजंती वीडियो पई तो आपन को मु देखेबी एठी बीटीएस वीडियो माने पछरे कोन होउजी कोन नाही आपन गोटे गोटे स्टेप देखेबी आपन जदी टोटल पूरा वीडियो देखिया पई मजा ना पई चाहउछंती ताले मोर इंस्टाग्राम अकाउंट रे अछि इंस्टाग्राम अकाउंट होउजी स्टाइलिश रिटर्न 2.0 ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆଇବୁ ଏଠି ନା ଗାଡି ରଖିବୁ ହେଲା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲୁକଟା କିଏ ତୁ ଇଆଡେ ପଡିକି ଚପଲ ଲାଇ ଦଥିବ ଏ ବର୍ଷା ମଧୁଟା ପିଇ ବସବେ ଏ ପୁଲିଲୁ ଟିକେ ହେଲା ଏ ପୁଲିଲୁ ଏଟାକୁ ଟେକିଲା ଫଟୁ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଧାତରେ କି ଗୁଲେଇ ବଢିଆ ଅଛି रास्ता रास्ता मधुरे केंदी जो इन पड़ी नहीं जे वर्षा मो दुंडा के ई वर्षा का कोई ठीक ला कोई कहतो ओ भाई कोन करबा ए आउ रास्ता जेबा ठीक है करबो होला ई वर्षा को बडे गत ए पटे ना हाउस होउटी को बडे हां आकु टिके आउ टिके तो गाडी तो गाडी तू कांदी बाग रखा दु हां होला 3 2 1 अबे वर्षा देख एटा कि गोटे मद पिना पड़ी किरा करबा तो रास्ता मझरे पुणी पड़ी जाई जे ओ लेकी देखबा सन राती डाक जीवा 3 2 कैमरा देखोनी 3 2 1 अबे वर्षा हां राती अधटा देख तो कि गोटे मद पिना पड़ी जीव देरे रास्ता मझरे पड़ी जे उलेलु छ रे जा बस्ता खाली उलेबु तो नहीं उलेबु नहीं सेडे कि किटा आउथरे किरा गोटे कहकुई करथा हला माने फास्ट आइले आउथरे करी हां बे वर्षा राती ओठा तारे एटा कि गोटे मद पिगिरी रास्ता मझरे पड़ी जे उलेलु छ जा जा एटा किरा करबो हातला केम थिला चिलिकन बाबू छाई रह म अछि त को नंदा करबी हला जाबे मु तुम घर से मत कर दे बुझलु देखो जाबे मैं मोर रास्ता पड़ जे तो कह के मु तुम घर मु बेड ऊपर मु 5 स्टार होटल में बुझलो सुइना मत बेड सुई तुम तो कह भाई के भाई तब क्या कहू ए ते खना जो आसरे छिलो काल ताको एखना जो किरागी कोड कहले या का ताको फिर नहीं ताको चलते हा ससुर को पठा देबा हला गले पुलिस पर गले हो धिदाई नहीं जाओ होते कोन भी नहीं ना वीडियो टा अधिक बढ़ेबानी केतले जीवन नहीं सुनी सारे तो कोन कहया ए झियो से तेका देखा जी 5 स्टार होटल ले सुजी सालटा गोटी राजवास को नै जीवा एकर धर तो हला बुझलु एडे फिगिले किन देता बा फिगुई रा नहीं जदी कोन उटा इन टाइप खाइ नहीं एटा किछि भी नहीं ना मैं पहला टेंशन नाही मैं जतरे फिगड़े है ना मैं मर बुझे मर तो किरा काटबो किस काटबो तार प्लस टा पड़ी जितर रे बड़ भाई जा एडी बागे ना पका किछ नहीं आराम से हेडा उटा बढ़िया बेस्ट लीग देखो ना हो हला खणा नहीं से खणा 5 स्टार होटल राजवास रे खणा चल ता राजमहल को पठा दवा नहीं से खणा 5 स्टार होटल अछि धइलु करू टिके ताको हम राजवास को पठा दवा 5 स्टार होटल स्वप्न देखुची हला देखो 5 स्टार होटल स्वप्न देखुची ताको सीधा राजवास पठा देबा ताको राजवास को पठा देबा तो हला जीवा इना नहीं जीवा 3 2 1 स्टार्ट हेलो वर्षा नहीं ताको आगु उठा पर फास्ट फेडा तो ये करे से कहिबो डालटा को कहू से तीता भीतर कहबा त कहू दे साइड ये करा होला 5 स्टार्ट लिखो 3 2 1 स्टार्ट ओ भाई
ଆରେ ମାଲପିନା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡିଛ ଯେ ମୁଇଁ ମୋ ଘର ଶୋଇଛି ଆସୁନି ମତେ ହେଲା ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନା କହିବୁ ଏବେ ହିଁ ସତ କିନା ଏ ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ବର୍ଷ 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ବର୍ଷା ସେଇ ଖୁଣା ଦେଖ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଛି ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ରାଜୱାସକୁ ପଠେଇଦବା ଧର ତ କର ଟିକେ ଯିବା ରବେ ଆସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ନା 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହିଯା ହେଲା ଧର ତାକୁ ଧର ହେଲା ଇନଖା ନାହିଁ ହିଆଡ଼େ ତାକୁ ଇନଖା ଫିଙ୍ଗି ଦବ ହେଲା ତୁ ହିଆଡ଼େ ଗଡ଼ଗଡ଼ ନା ହାଡ଼େ ପଡ଼ବୁ ଆଉ ହେଲା ହେଲା ଗଡ଼ଗଡ଼ ଏଇ ମଧୁଆ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମେ ଏମିତି କଲ ଏଇଠୁ ହାତ ଇଏ କର ବଡ଼ ଅଳିଆଟେ ହାତ କାଚ ପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ଅଳିଆଟେ ଗଲା ଆଉ ତ ପିଲେଟା ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇପଟେ, ଟେକ୍ ଏଇପଟେ। ପାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଆଡେ ମୁଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଟିକେ ତ ସାଇଡ ପଳା ସାଇଡ ପଳା ଯାଉଛି ଟିକେ ପଛକୁ ହେଲା 3 2 1 এই যে তোর তুই উঠিବା ପାଇଁ କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ମୋ ଘରେ କହିଲେ ସେ ମୁଇଁ 5 ଷ୍ଟାର ରେ ବଟନ ହାତ ଖାଇନା ଶୋଇଛି ତୁଇ କହିବା ପାଇଁ କିଏ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ 5 ଷ୍ଟାର କହିଦେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ହଁ ହଁ ତମେ ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ଭାଇ ଉଠଟା 3 2 1 ଓ ଭାଇ ଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଶୋଇଛ ଉଠୁନ କିଆ ଭାଇ ମୁଇଁ ମୋର 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ମଟନ ଭାତ ଖାଇନା ଶୋଇଛି ତୁଇ ଉଠିବା ପାଇଁ କିଏ ବେ ପଳା তুমি এটি ঠিক থাও এ তুমি এটি ঠিক থাও তুমি এটি ঠিক থাও কাঁ কাঁ এটা কেমন করলি কেটটা ମୁଇଁ ହେଟା ଆଉ କିଆ ଶୋଇବି କି ଶୋଇବି না শুনি তো তো কাম খালি দিউ ব্যাগ রে ভাই চলা ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା କିଆ ବତେଇଛ ହଉ କେନ୍ ଲାଗିଲା ଲିଖନ ବାବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା চলা ତମେ ଖାଉ ବାଉ ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ଡବଲ ଇନକଟ ଦସ ଭାଇ ଅଛି ଚାଲ ହେଟା ତମେ କହିଲନି ତୁ ଜାଣିନୁ ହିନ୍ଦୀ ହେଲା 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚଲ ଆସ ବର୍ଷା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶୀତରେ ଶୀତ ହଉନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିନା ସ୍ୱିଟରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସୁପର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେ କି ବା? ଶୀତ କୋଡ ଲାଗିବ ହଉ ସେଠି ଯାଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତିକି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ପାଇଁ ବି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଯିବି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।